धर्मनगर उपचुनाव नजदीक आते ही मंगलवार को प्रचार के अंतिम घंटों के दौरान बीजेपी खेमे में सरगर्मी अपने चरम तक पहुंच चुकी थी। इस दिन पार्टी के उम्मीदवार जौहर चक्रवर्ती ने विभिन्न इलाकों में जोरदार प्रचार चलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वे घर घर जाके मतदाताओं से सीधे मिले और अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने की कोशिश की। प्रचार के दौरान उम्मीदवार ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और इलाके की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ चल रही विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा किया। धर्मनगर में पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए जौहर चक्रवर्ती ने जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की यह गति आगामी दिनों में भी वैसे ही जारी रहेगी। नमस्कार सबाइके आपनादेर चैनेलेर माध्यमे आमी धर्मनगर बासी उत्तर त्रिपुराबासी त्रिपुराबासी सबाइके आमार श्रद्धा निवेदन करी। धर्मनगरेर मानुष এটা এবার প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে বিগত দিনেও বারবার সেটা প্রমাণিত হয়েছে যে ধর্মনগরের মাটি বিজেপির ঘাঁটি। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগামী 9 তারিখে ধর্মনগরের সকল স্তরের মানুষ উৎসবের মেজাজে খুশিতে ওনারা ভোটদান করবেন এবং আমার বিশ্বাস ধর্মনগরের গণদেবতারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীক চিহ্ন পদ্মফুল চিহ্নেই ওনারা ভোট দান করে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করবেন, প্রদেশ সভাপতির হাতকে শক্তিশালী করবেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাছে বার্তাটুকু পৌঁছাবেন এবং যিনি আমাদের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি নিতেন নবীনজির হাতকে ওনারা শক্তিশালী করবেন, সমৃদ্ধশালী করে তুলবেন বলে আমার বিশ্বাস।